जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक रहस्यमय कथा विषय जेपरिक एमानंकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्मक्षेत्र शिक्षा विवाह एवं आयुष काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसीबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु, जहा फଳରେ कि आमे जेबे भी एही परि किछि वीडियो अपलोड करिवु आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची जिवो। प्रिय दर्शक बंधु, कुंभ राशि साधारणतः तीन भागरे विभक्त होइथाए, यथा 23/11 धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि। एमाने हेउछन्ति दानव गण। एमाने नानादि देवादेवी को पूजा और भक्ति करिथान्ति। 24/11 शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि। एमाने मध्य दानव गण और एमाने नानादि देवादेवी को पूजा और भक्ति करिथान्ति। 25/11 पूर्व भाद्र नक्षत्र कुंभ राशि। एमाने हेउछन्ति मानव गण। एमाने राजसिक भक्ति प्रिय होइथान्ति एवं लोकहित कार्य उत्साही होइथान्ति। प्रिय दर्शक बंधु, कुंभ राशिर व्यक्ति माने गुणवान होइथान्ति, चतुर होइथान्ति, कौशली होइथान्ति, धैर्यवान होइथान्ति, शांत होइथान्ति, गंभीर स्वभावर होइथान्ति, चिंताशील होइथान्ति, अल्प निद्रायुक्त होइथान्ति, मनोहर दृष्टि संपन्न होइथान्ति। एमानंकर शारीरिक गठन सुंदर होइथाए। एमाने दानी स्वभावर होइथान्ति, परोपकारी होइथान्ति, सर्वजन प्रिय होइथान्ति, मधुरभाषी होइथान्ति, भोगविलासी होइथान्ति, कला विद्यारे रुचि रही थाए, शत्रुजयी होइथान्ति, धीर स्वभावर होइथान्ति, उच्च मना होइथान्ति, दूर सतर्क दृष्टियुक्त होइथान्ति, धार्मिक होइथान्ति, बहु कल्पना प्रिय होइथान्ति। एमानंक पई देवी मंत्र हेउछि ओम क्लीं नमः। यही मंत्र को जप कले सर्वसिद्धि होइथाए। एमानंक पाई शुभ बार हेउछि सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार एवं शनिवार। शुभ संख्या हेउछि 2, 3, 6 एवं 9। एमानंक पाई उत्तम फल वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशिर व्यक्ति माने अत्यंत शुभ होइथान्ति और साहाय्य करिथान्ति। एमानंकर शुभ रंग हेउछि कला रंग, बैंगणी रंग, नील रंग और सबुज रंग। शुभ दिग हेउछि पश्चिम दिग। घात बार हेउछि गुरुवार। एही राशिर व्यक्ति मानकर ग्रह शांति पाई शनिवार दिन लुहा और सीसा को पूजा करी धारण कले ग्रह शांति होइथाए एवं अनेक शुभ फल मिले थाए। कुंभ राशिर अधिपति हेउछन्ति शनि। एथिपाई शनि पूजा, शनि मेला करिबा किंबा शनि मंदिर जिबा द्वारा शनिदेव प्रसन्न होइथान्ति। एमानंकर रोग जंघ रोग, दांत रोग, रक्तचाप रोग, पेट रोग, चर्म रोग, बात रोग इत्यादि देखा देइथाए। एमानंकर जीविका डाक्तर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, कवि, जंत्रपाति व्यवसाय, सीमेंट व्यवसाय और खनिज पदार्थ व्यवसाय रे एमानंकु शुभ फल मिले थाए। जीवन रे एमानंकु केबे भी विश्राम मिली न थाए। कुंभ राशिर छात्र छात्री माने परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथान्ति एवं भल फल प्राप्ति करिथान्ति। कुंभ राशिर व्यक्ति माने धर्म कार्य रे, दान पुण्य क्षेत्र रे, यज्ञ एवं पूजा पाठ आदि कार्य रे आग्रही होइथान्ति।
ପଶୁ ପାଳନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ରୋଗ ପାଇଁ 2 ଥର ଅପରେସନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏମାନେ ଲେଖକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହସ୍ତକଳା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେତେଟା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିନଥାଏ। ଅପମାନିତ କିମ୍ବା ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମିଛ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଠକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରଧନର ଯୋଗ ରହିନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜର ବଚନକୁ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କଥା ଦେଇ କଥା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ଜନ୍ମରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦର ସମଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ କେହି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ପିତା ପରି ଲାଗିଥାଏ। 22ରୁ 42 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ିର କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିଥାଏ। 42 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। କାନ୍ଧ ବା ଅଣ୍ଟାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାରର କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଖବର କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। 45 ବର୍ଷ ଠାରୁ 68 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। 68 ବର୍ଷ ଠାରୁ 82 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଉପଦେଶକୁ ମାନିବା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜୀବନରେ 42 ବର୍ଷ ଠାରୁ ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଘଟିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରିଷ୍ଟ ବା ଘାଟି 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 32, 36, 42, 57 ଓ 72 ବର୍ଷରେ ନାନା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆୟୁଷ କାଳ ବା ପରମାୟୁ 23/11ର ଆୟୁଷ 90 ବର୍ଷ 5 ମାସ 2 ଦିନ। 24/11ର ଆୟୁଷ 95 ବର୍ଷ 9 ମାସ 3 ଦିନ। 25/11ର ଆୟୁଷ 85 ବର୍ଷ 1 ମାସ 5 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।